I've seen Fatorda, but I think so. मारगांव पळयत जाल्यार आनी जे भाशेन तुमी मिटींग देखून घेतली, तुमी एक दोन तीन हितून गेले मुस्लीम एरिया कम्युनिटी एरियान घेतले आनी इट हॅज टोटली चेंज्ड. हाऊ डू यू सी दीस? लोकांक बेजिकली दादागिरी जी केली तो एक मातसो आदार जाय आशिल्लो की बाबा कोण तरी येवचो. आमकांय मातशें कनेक्शन इतलें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं हांवें मातशें थंय जाणा, म्हाका वायट दिसता की हांवें चड केलें ना. ओन्ली ऑन द लास्ट मिनीट मातशें गेल्ले थंय ताणें आमकां दादागिरी केली आमचे कडेन, मातशें थंय इंट्रस्ट घेवचो पडलो. ताजे खातीर हांवें तुका इलेक्शनाची दिसाय सांगिल्ली. ये थोड़ी सी झलक है तुम्हारी इन मारगांव? तो फक्त ट्रेलर आतां सुरू आसतलें. We cannot fail this paper. We have to be victorious. So your footprints will definitely be in Margaon now. 100%. Footprint, no, my footprint was always there in Margaon. No, for assembly. From now on, we will have to give nyay to those people. So the nyay दिवपा खातीर थंय वचचें पडटलें. आमकां मेळूंक ना जाल्यार ह्या दादागिरी स्टार्ट करतले. म्हणजे घरा पडटा म्हणटाले आनी कितें करतले. And what do you feel that this Lok Sabha elections have really taught you as far as South Goa is concerned, as far as upcoming assembly? 3 वर्सांनी assembly elections आसतली. Goa Forward Party is there to expand your base in now. Goa Forward Party, India Alliance, 2 issues. Today we have come here to address a press conference of the India Alliance. India Alliance is an alliance which came together for the purpose of saving democracy and saving the constitution. I have been always talking about this type of a getting together, coming together of forces in the name of Team Goa. That time people made fun of me. Even the Congress party made fun of me at that time. But eventually we were in an alliance with the Congress, a pre-poll alliance. I have stayed true to that alliance even now. So India Alliance is not something new to me. I am in a pre-poll ally of the Congress party before 22 election. Now what I am trying to say is, जे फुडें जावपाचें हें युनिटीचें मॅनिफेस्टेशन म्हणल्यार कॅप्टन गिरियाचें जैत. इट्स जस्ट अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ दॅट युनिटी. वाय वी नीड टू बी युनायटेड? बिकॉज इफ वी फायट इच अदर द BJP कम्स. इट इज अवर सर्वायवल ऑल्सो. We are not coming together just because we like each other. We may have ideological differences. We may have personal differences. We may have differences between individuals. की हो हे मनशाक म्हजें तोंड बरें दिसना, हो म्हजें कितें तरी आवडना, हें आसूंक शकता. इतलें आसून पसून आमी एक कित्याक जातात? एक जातात आमी पयलीं सर्वायव जावंक जाता. आमचो सर्वायवल हाजेर डिपेंडंट आहा. हें एक जालें. दुसरें सत्य म्हणटा अशें की ही युनिटी फक्त हांगा दाखोवन जायना. ही युनिटी पंचायत, जिल्हा परिशद, म्युनिसिपालिटी सगळ्या लेवलाचेर 1 वर्सीस 1 फायट जावपाक जाय. तें जर तशी जर फायट जाली जाल्यार ही युनिटी खरी आसता. ती फायट आनी ती युनिटी तशी दवरपा खातीर वी वील हॅव टू वर्क टुगेदर. एंड इट इज जस्ट द बिगिनींग. This is just the beginning. You know, and this victory is not the end of the story. It is just the start of the story. It is the first foundation to a unity of secular progressive forces in Goa. ते जातलें काय जावचें ना हें म्हज्यान सांगूंक जायना. हांव काय देवा कडेन दिना. पूण हांव एफर्ट घालप, तातूंत कर्म करप. हे कृष्णान भगवान कृष्णान सांगिल्लें की कर्म कर, फळाचेर तूं चिंतनाका, रिजल्ट येतलोच हें तूं चिंतू नाका, पूण एफर्ट घाल. एफर्ट घालप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आमी घातलें. लास्ट म्हणटा पळय तें